كتسمعني؟ شد لي في يدي، شد لي في يدي لا كتسمعني، شد لي في يدي. Nous interpelle et nous projette dans le futur afin de relever les défis auxquels nous devons faire face ensemble. Pour y arriver, nous comptons sur plus de collaboration et de partenariat au niveau régional et pourquoi pas aussi au niveau national. Qui tient actuellement une importance importante en matière pour la formation de nos étudiants et étudiantes. Et je crois, j'espère, en plein cœur toute la réussite à ce concours. Mise à l'épreuve de toutes les formations au niveau de la région. Donc c'est une valorisation à la formation au niveau régional. Il va nous permettre de revoir notre façon de faire au niveau de formation, de se perfectionner et de mettre notre savoir-faire en mutuel au niveau de tous les espaces. Donc nous avons avec nous l'appui de la délégation de l'hôpital. Nous avons, alhamdoulilah, l'expertise ou l'appui des personnes ressources. Donc, Inch'Allah, pourquoi ne pas viser la prochaine édition de la dimension nationale. Donc, pour ne pas tarder, que le meilleur gagne. Ils ont parlé très bien et donc ils collaborent avec nous au sein de l'hospice. Merci de votre présence. Je remercie également M. Issa, Azami, de vous être déplacé de fesses. On va vous préparer pour la situation. On va faire le test des besoins. حاج مزيان، حاج مزيان. Nadia, testez le besoin s'il te plaît, d'accord? Patient en hypotension. S'il vous plaît. Bonjour, معكم étudiante espace de FAS UGZ en E6. اليوم حنايا حاضرين في مكناس pour assister la deuxième édition du concours de simulation interspace région FAS مكناس. اليوم جينا لهنايا pour participer le concours les radicaux entre les espaces FAS مكناس et Taza. En même temps, بدا le concours entre deux groupes, les réconciliations entre les IAR et les UGI, et le deuxième scénario qui est entre les IP ديال FAS ou مكناس. وهذا كتكون c'est pour la deuxième fois au Maroc. La première fois c'était à Marrakech, la deuxième fois c'est à Meknès. On a l'honneur d'assister à ce genre de concours. Ça nous aide tant qu'étudiants en infirmerie أن يكون عندنا تجربة قبل أن كنديروا la simulation sur les mannequins avant de la faire exactement sur les êtres humains اللي هما des patients. Ça nous encourage et ça nous aide à mieux performer nos performances. باش يكون عندنا une certaine efficacité باش كيفاش كنكونوا directement مع لو باسيون. سورتو كهاد لي زاني ديرنيها سورتو هاد العام هذا مع افيك كوفيد كورونا وهادشي اللي وقع كامل كان لجأنا بزاف انه لي زوبيتو كانوا بحاجه بزاف للبيرسونيل انفيرميي باش يكون pour renforcer les ressources humaines. Du coup, c'était dur pour nous en tant qu'étudiants et dur aussi pour les hôpitaux en tant que ressources humaines. Du coup, ce genre de simulation, ça aide beaucoup les étudiants pour renforcer leurs compétences et avoir le succès, une manœuvre qui est bien performée au niveau des stages et au lieu de site. 23, 24, attends s'il vous plaît. Les 10 minutes se sont écoulées. السلام عليكم انا بوتينا étudiante ديال E6 en soins d'urgence et soins intensifs. اليوم جينا لمكناس باش نشاركوا في هاد لا دوزيام ايديسيون ديال كونكور سيمولاسيون انترريجيونال فاس مكناس. كاينه فاس ومكناس وتازا، كاينين لي بوليفالون وحنايا لي زورجونتيس وكاينين لي زانستيزيس. صراحه واحد ليكسبيريونس زوينه حيت من نهار داروا هاد لي ماركان اللي كنبراتيكيو عليهم قبل ما كنبراتيكيو على لتر اومان. كتكون واحد فاش كنمشيو لتر اومان كتجينا بلو فاسيل كو زعما غير هكاك ديريكتومون من التيوري للبراتيك. وزيد عليها فاش دارت هاد الكونكور سا فا اتر بوكو بلو ميو. دونك ميرسي بوكو للسبيت ديال مكناس اللي جاتها هاد الفكره باش دير بحال هكا، وديجا كانت اصلا في مراكش. وحنايا زعما فيها انه حنايا اورجونتيست اللي شاركنا في هاد لا كومبيتيسيون بحال هادي. وميرسي بوكو. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور ديدور مصطفى مدير العالي للمهن التمريضيه وتقنيه الصحه. اليوم وبمناسبه اليوم العالمي للممرض ينظم المعهد العالي للمهن التمريضيه وتقنيه الصحه بملحقه مكناس، وفي
بالشراكة مع مسؤولين ولاية مكناس مسابقة للمحاكاة تحت عنوان الاستكمال الفعلي للمحاكاة النسخة الثانية ديال هذه المسابقة اللي مشاركين فيها المعاهد الثلاث ديال فيها معهد فاس ومعهد تازا ومعهد مكناس. والمحاكاة هي واحد أداة بيداغوجية كتطور يعني يوم فيوم وكتستعمل سواء في التكوين الأساسي إلى المسابقة أولا من أجل يعني دعم تبادل الخبرات بين المعاهد الثلاث، وكذلك بالنسبة للطلبة يعني الرفع من الكفاءة ديالهم المهنية وتدعيم المكتسبات في الإسعافات، وكذلك كتعلمهم كيفاش يتحكموا بالضغط النفسي وكيفاش انهم يكون عندهم واحد الثقة في النفس في العمل ديالهم. وكذلك هاد المحاكاة كتساعد الطلبة من اجل اكتساب واحد الخبرة وواحد كيفية يعني كيفية التعامل مع واحد الوضعية صحية في اطار مبرمج من طرف الاساتذة، وكذلك كيفاش يخدموا ويتعاملوا ويعملوا في فريق متناسق. وفي الاخير المساهمة المسابقة مديرية الكلية مديرية الصحة ديال المعهد العالي للمهن التمريضيه بمكناس، وكل من ساهم من بعيد وقريب في انجاح هذه المسابقه.